बसंत कविता पाठोत्सव कार्यक्रम सहरर अन्यतम साहित्यानुष्ठान ओडिया भाषा विकास मंच तरफରୁ बसंत कविता पाठोत्सव और आलोचना कार्यक्रम कल्चरल एकाडेमी ठारे अनुष्ठित हो जाइछि। मंचर सभापति शिक्षाविद प्रशांत कुमार पति सभापतित्व और आवाहक तथा संपादक आर्तत्राण महापात्र आवाहकत्व आयोजित यह कार्यक्रम में आलोचक भाव ओडिया विभाग प्राध्यापक डॉक्टर अश्विनी कुमार राय जोगदे आलोच्य विषय ओडिया साहित्यर बसंत वर्णना संपर्क में आलोचना करथिले। से तांका वक्तव्य कहले जे कल्पना शक्तिशाली आखिर दीप्तिमयता प्राणर रसमयता हेले बसंतर कविता रससिक्त हुए। कवितारे बसंत किपरि अंगांगी भावे जड़ित से संपर्क में विभिन्न पुरातन और आधुनिक जुगर कवि सृष्टि संपर्क में व्यापक भावे आलोचना करथिले। प्रारंभ में आवाहक श्री महापात्र स्वागत भाषण सह अतिथि परिचय और कार्यक्रम आभिमुख्य संपर्क में वक्तव्य रखिथिले। एही अवसर में प्रयात डॉक्टर शशिकांत आचार्य वियोग में 1 मिनिट नीरव प्रार्थना कर सभापति अभिभाषण सभापति श्रीपति वक्तव्य कहले बसंत ऋतु आसिले नारी पुष्प प्रति आकर्षित हुए। बसंत मन को पुलकित करे। संस्कृत साहित्य गंगाधर मेहेर और आज पर्यंत बहु कवि बसंत ऋतुर चमत्कार वर्णना को तुलनात्मक भाव आलोचना करथिले। द्वितीय पर्यायर कवि सुस्मिता महापात्र और सुशांत कुमार नायक संयोजन में कविता पाठोत्सव कार्यक्रम अनुष्ठित होता। यह पाठोत्सव कार्यक्रम में सर्वश्री कुंज बिहारी राउत सस्मिता प्रधान चिन्मयी पुरोहित अश्विनी राय प्रशांत कुमार पति भूपेन महापात्र श्रीधर सुना प्रताप पंडा सविता बस्तिया बलराम राउत सागर महांती तपस्विनी साहू गीताराणी बेहेरा अशोक पट्टनायक संजीव भोई अर्चना पात्र बसंत विश्वकर्मा दिवाकर दास धोबई बेहेरा और संयोजक दया प्रमुख स्वरचित बसंत संकीर्तन कविता पाठ करथिले। अन्यमानक मध्य डॉक्टर शक्ति प्रसाद सामंतराय डॉक्टर बसंत कुमार दास काशीनाथ नंदी डॉक्टर कृपा सिंधु नायक अक्षय पंडा अक्षय सामल नगेन दास प्रवीर कुमार दुबे अर्जुन सिंह प्रीतम महांती काशीनाथ पात्र अभिराम सागरिया नमिता दास शरदचंद्र पंडा कैलाश चंद्र महाली प्रमुख उपस्थित थिले। शेष में बलराम राउल धन्यवाद अर्पण करथिले। राउरकेला कुंज बिहारी राउतଙ୍କ रिपोर्ट मसिया न्यूज। आपण मसिया न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कले कि जदि करिनाहंती एबे करिनियंतु। एहा सह मसिया न्यूज रो फेसबुक पेज को और ट्विटर को फॉलो करंतु। ता सह मसिया न्यूज रो ऐप आसी गलानी निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रो डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। भाबुथिली कहिबाकू केते कथा भाबुथिली कहिबाकू केते कथा ओठ मोर जमा खोलिलानी केमिति कहिबी किपरि कहिबी भाबी भाबी बुद्धि दिसिलानी। मेंटाइबा पई शशकू हमर ओठ मिसुथिला बारंबार मेंटाइबा पई शशकू हमर ओठ मिसुथिला बारंबार तृष्णा मेंटी नाही मोर कि तुमर पासे थाई लागे बहु दूर पासे थाई लागे बहु दूर। प्रथम पाठक तुमे थिलो बंधु मो हस्त लिखित कवितार तुम बिना मोर अचल दुनिया सते कि संपर्क क्षीर नीर। फगुण आसिले बहुल बासिले फगुण आसिले बहुल बासिले मनटा हुई उच्चाटन प्रेमरे बसंत खिली खिली हसे तनुरे भरई सिंहरण। आस बंधु आमे गीत गाई दिबा आस बंधु आमे गीत गाई दिबा प्रेम अबा देह देउलर सपन बुड़ीबा सपन बांटीबा रही कथा चिरकाल। हेले तुमे आजी अछ बहु दूरे अन्य मंदिर रे देवी होई तुमे गला परे तुम कथा भाभी जलुछि आजी मु दीप होई जलुछि आजी मु दीप होई। नमस्कार धन्यवाद। ये जो 3 थर ना ना करिजंती साधारणतः नारी गोटे पुष्पवती हेले 3 दिन पर स्वामी सहित सहवास करि परियो। तेणु से कहते आज नुहे काली नुहे दिन नुहे तापर तू आसिले मु तते आश्रय देवी। तेणु संस्कृत साहित्य बसंत ऋतु सहित श्रृंगार रस को अति चमत्कार भाव उपस्थापन एवं सही संस्कृत साहित्य मधु आहरण कर समय रीतिजुग्य काव्यकार माने विलब्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंह कवि सम्राट उपेन्द्र भंज नीलकंठ भंज एवं उत्कल घंट प्रबंध पूर्ण चंद्र से
ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେ ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହିକରି ଯଦି ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଝିଅ ଫୁଲବାଣୀର ଫୁଲମତୀ ଝିଅର କଥା ଲେଖି ବସେ ତାର ବାକ୍ୟାଳାପ ପ୍ରଳାପରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଯଦି ତାର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଖିର ଦୀପ୍ତିମୟତା ପ୍ରାଣର ରସମୟତା ଏ ବସନ୍ତକୁ ବିଦଗ୍ଧ କରେ। ତେଣୁ କବିର କବିତାର ଭିତରେ ରସମୟ ବାଗ୍ମୟତାର ସଞ୍ଚରିତ କରେ ଏ କବିତା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କବିତା ବନିତାର କଥା ଭଳି ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ସୁକୁମାର କଣଟାକୁ ମଣିଷର ତିଆରି କରେ। ଯେତେବେଳେ ରୈବତ ପର୍ବତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନବ ପଳାଶ ପଳାଶ ବନାଂସ୍ଫୁରେ ସ୍ଫୁଟ ପରାଗ ପରାଗତ ପଙ୍କଜମ୍ ମୃଦୁଲତାନ୍ତ ମହୁପୟଂସ ସୁରଭିଂ ସୁରଭିଂ ସୁମନୋହରି। ସାର୍ ପରିଚୟ ସହ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ରାୟ, ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, ଇସ୍ପାତ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର। ଆଜି ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଉପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଥିଲା, ଆଜିର ଜଡ଼ ଶୁଷ୍କ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣରେ ତାକୁ ରସମୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତର ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନତା ରହିଛି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏ ବସନ୍ତ ଆମର ଅତୀତରେ କେବଳ ଗଛପତ୍ରରେ ଆସିନଥିଲା, ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁମୟ ଓ ରସମୟ କରିବାର ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପତି, ସଭାପତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ। ଆଜି ବସନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାଳକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କବିମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି କବିମାନଙ୍କର କବିତା ଭିତରେ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ କେଉଁଭଳି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଚମତ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଚିତ୍ର ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କବିମାନଙ୍କର କବିତା ଭିତରେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରସବନ୍ତ ଥିଲା, ବସନ୍ତ ବସନ୍ତ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ସେ କବିମାନଙ୍କର କବିତା ଠାରୁ ଆଜି ବସନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏକ ପାଂଶୁଳ ପୃଥିବୀରେ, ତା'ର ଚିତ୍ର ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ପାଠକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପାଠୋତ୍ସବ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ।